إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul khutbah Jumat kali ini adalah berlomba-lomba meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil dari setiap hamba-hambanya. Tidak ada satupun yang Allah zalimi di antara mereka. Setiap amal manusia akan menuai balasan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal ini dalam banyak firman-Nya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-An'am ayat 132. Walikulli darajatun mimma 'amilu wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan manusia dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajatnya sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kelak pada hari kiamat, jin dan manusia akan diberi balasan sesuai dengan amal mereka. Orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang durhaka atas firman Allah Subhanahu wa taala akan disiksa di nerakanya Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa pahala yang Allah siapkan juga bertingkat-tingkat sesuai dengan amal ketaatannya yang dikerjakannya. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal senada. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-Imran ayat 163. Setiap orang
memiliki kedudukan yang berbeda dengan yang lainnya sesuai dengan amal-amal mereka yang mereka kerjakan. Maka orang-orang yang beramal karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala diberi keleluasan pada mereka untuk menggapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka karunia-Nya sesuai dengan perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat kedudukan. Allah Subhanahu wa taala menyediakannya buat para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Untuk itu, bila kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah tengahnya surga dan yang paling tinggi. Aku pernah diperlihatkan bahwasanya di atas Firdaus itu adalah singgasananya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, di mana darinya terdapat air-air yang mengalir. Hadis ini menjelaskan bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala janjikan memiliki tingkatan sesuai kadar amal perbuatan sesungguhnya, dan ketaatan masing-masing ada pada hambanya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya perihal meminta surga. Beliau memerintahkannya kita untuk meminta surga yang paling tinggi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah." Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga Firdaus, karena itu adalah tengahnya surga dan yang paling tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jika demikian, jika surganya Allah Subhanahu wa taala jadikan bertingkat-tingkat dan amal para hambanya juga berbeda-beda, maka hendaklah setiap mukmin mencari dan menjalankan amalan yang bisa meninggikan derajat mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala, serta berlomba-lomba untuk meraih balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang secara sharih, yang jelas dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan mengangkat derajat menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama adalah membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi warattil kama kunta turtalu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhiri ayah takru'uha." Diperintahkan kepada orang-orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia membacanya dengan tartil, karena kedudukanmu pada akhir hayat engkau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua, thalabul ilm, menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan
dalam rangka ia sedang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga menjadikan kita mendapatkan kedudukan di surganya Allah adalah berjihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran dalam surah An-Nisa ayat 95, tidaklah sama antara orang-orang yang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya di atas orang-orang yang duduk, yang tidak berperangan tanpa halangan kepada mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang baik berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang yang berjihad di atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketiga amalan yang bisa membantu seorang mukmin untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Yang kedua, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولأصحابنا ولمشايخنا ولمن أحبنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح علينا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من الظالمين الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.